एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग रिएक्शन वीडियो। और आज हम जिस वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है मालो माँ कोक स्टूडियो बंगला सीजन 3। प्रीतम हसन, सागर देवन और क्रॉस आरिफ देवान एंड अली हसन। सो हमने जो तूफान के टीजर पे रिएक्शन दिया था तो बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि सॉन्ग्स पे रिएक्शन करो, कोक स्टूडियोज बंगला पे रिएक्शन करो। तो हमने कभी भी वैसे मतलब नहीं किया रिएक्शन, फर्स्ट टाइम ही करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि स्पेशली कोक स्टूडियो, क्योंकि कोक स्टूडियो का म्यूजिक तो बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। मैंने इससे पहले सिर्फ कोक स्टूडियो पाकिस्तान को ही सुना हुआ है जो, और उनके तो वैसे ही हटके हैं सारे, बहुत मजे का बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कोक स्टूडियो ये भी तो मजे का तो होगा ये भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो या अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 3। जैसे लगे মালমা জিলজি বলল বল বললাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বলল বইন আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। ছিলাম শিশু ছিলাম হালা, না ছিল সংসারের জ্বালা, সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে। ছিলাম শিশু ছিলাম হালা, না ছিল সংসারের জ্বালা, সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে। আমার দেহেতে আইলো জুয়ানি, উজার বাহে গাঙ্গের পানি। ওই কামিনী বসিল ভাবঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বলল বইল আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বলল বইল আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। আসেন ভালো গানের মাস্টার সালাম জানাই গানে নয়ন জানে চলে বুক বেশে যায় বিষাবে কামড়াইলো আমায় দুর্লভ রাখার গায় কালির ভাই। এই যে দিকে ও বড় ভাই, এই উপরওয়ালা পাঠাইছে মারি করলে, বুঝি নেই দুনিয়াতে কি খেলা চলে। সবাই তো আদর করতো ওলে লে যখন যাই যৌবনীতে সংসারে চলে। আমার রঙিন দুনিয়া কি এর সাদা কালো চলে, ডাইলের মজা তলে যদি ভালো মতন গলে, ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙা নৌকা চলে। ভাইয়া সাঁতার না জানা থাকলে ডুবা মরবেন জলে। আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে? আমি তো দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে। জীবনে চলার পথে নাই নেই বিদিকা আছে, সঠিক দিক যেতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে। দুনিয়া ঘুরতে আছে, কে ঘুরে খুঁজতে হইব, বিষয়টা বুঝতে হইব, খেয়া মুখ বুঝতে হইব। জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মত বেজাইতে হইব, তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা বাইতে হইব। দুনিয়া আইসি কিছুই ছিল না অঙ্গে, ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাব না সঙ্গে। দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কান্দে, রঙ্গে ভাঙা নৌকা বাইতে আইসে গাঙ্গে। রঙ্গে রঙ্গে ভাঙা নৌকা ভাই আপনি গান। ছিলাম জোয়ান হইলাম বুড়া লইয়া গেছে বাঁকা ঘুরা, গলাই তালা যেতে চাই মন ভেঙে। ছিলাম জোয়ান হইছি বুড়া লইয়া গেছে বাঁকা ঘুরা, গলাই তালা যেতে
শিবে মাটির সঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝিলজি বললো বইলামি করলাম কি রঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝিলজি বললো বইলামি করলাম কি রঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে जबरदस्त गाइस, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। जो सभी चीजें जबरदस्त थी, सेट अमेजिंग था, जो वोकल्स थे उनके वो बहुत जबरदस्त थे, और जिस तरीके से कल्चर को दिखाया जा रहा था बहुत ज्यादा अमेजिंग। आई थिंक हमें बांग्लादेश के कल्चर को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। जिस तरीके से वो पीछे से खवातीन वो कर रही थी और वो डांस कर रहे थे उनके आगे, बहुत जबरदस्त। सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। लाजमी नहीं है कि समझ आना चाहिए, लेकिन एक लिरिक्स नीचे लिखे आ रहे थे, लेकिन हम ना ज्यादा वो फोकस कर रहे थे। मजे का था क्योंकि इतने तरीके से हो रहा था, सब चीजें बहुत ही जबरदस्त। और म्यूजिक बीट स्लो हो जाती थी, फिर वो अच्छे मतलब जो बनाया है, और वो जो लेडीज थी वो ऐसे ऐसे कर रही थी, कपड़े को मार रही हो, बहुत ही जबरदस्त। और लिरिक्स भी अमेजिंग थे, सूथिंग सा म्यूजिक था। इस तरीके से वो था मालो माजी, तो कैची तो है, लाइक खरा आपको समझ आएगा, मजा पूरा आता है। So guys, we are going to end this video. Hope you like it. If you like, please give like, share, comment and subscribe. We'll see you in the next video. Bye.